good morning, John 3 and John 4. How are you now? Please answer me. Shalom. Yeah, Aleihim Shalom. I wish you still have the spirit to enjoy all the lesson. Okay? Here we are to start the lesson of math. But before that, I would like to ask you to pray with me. Be ready and let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your love and for your grace to all of us day by day. Now in this grateful morning, we would like to start the lesson of math. Please bless all of us. Please give us the spirit to enjoy the lesson. Give us more diligently to do all the tasks given while we are watching the video. Give us your wise and so we can get the point of the lesson. Thank you, Lord Jesus. We surrender this time only into your hands. Please bless us. Everybody says, Amen. Okay, now, have you prepared your textbook now and your workbook? Okay, be ready and let's go. Okay, open up page 91. Textbook page 91. More on area and perimeter. Okay, in focus. Okay, you see this, the plot of the vegetables. Plot of vegetables. Okay, let's go through the story. A farmer wants to build a fence around his rectangular vegetable plot. The plot measures 400 meters by 150 meters. What is the total length of fence he needs? Oke, kira-kira ini untuk membuat apa? Kira-kira yang ditanya luas atau keliling? What is the story means? What it's asked for? Is it to ask the area or the perimeter? Okay, let's take a look. Number 1. You see, this is the vegetable plot, right? And the plot measures is 400 meters by 150 meters. So this could be the length and this is the breadth, right? So it's looking for the total length of fence he needs. Fence, ya, pagar. Pagar itu ada di tengah atau ada di tepi? Di tepi ya, berarti petani ingin membuat pagar di sekeliling kebun sayurnya. Berarti yang dicari adalah keliling atau perimeter. Okay, let's go through the blue shape here. Remember to give attention to the blue shape. Okay, let's go read it. The fence is built around the vegetable plot. So we need to find the perimeter. Okay, we need to find the perimeter. So to find the perimeter of the vegetable plot, the perimeter of the fence, the length of the fence ya. Panjang pagar yang diperlukan sama dengan mencari keliling adalah 400 plus 150 times 2. Do you know where is number 2 come? Dari mana angka 2 ini datang? 400 adalah panjang, 150 adalah lebar. Berarti angka 2 ini dari mana? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, benar. Angka 2 ini menjelaskan
tentang banyak sisinya. Kenapa 2? Perhatikan. Teacher pakai pensil ya. Bentuk dari kebun sayur ini adalah rectangle, ya, persegi panjang. Persegi panjang terdiri dari 2 panjang dan 2 sisi lebar. Berarti kalau teacher mau tulis ini, di sini 400, berarti di sini juga panjangnya adalah 400. Jika di 400 meter, ya, sama. Jika di sini lebarnya 150 meter, maka di sini juga lebarnya adalah 150 meter. Nah, itu sebabnya ya. Di sini ada kali 2. Berarti perhatikan baik-baik. 400 ditambah 400 dan 150 ditambah 150. Atau sama dengan 400 ditambah 150 dikali 2. Iya kan? Ini bisa dituliskan dengan cara begini. Ya, seperti ini. Kalau mau melihat yang sederhananya, 400 ditambah 150 dalam kurung ditambah 400 tambah 150. Harus sama ya, kan kali 2. 400 ditambah 150 adalah 550 ditambah 550 sama dengan 1100. Hasilnya sama. So, he needs 1,100 meters of fence. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Let's go through number 2. Okay. Mei Ling made a rectangle using 6 identical squares. The area of the rectangle is 384 centimeter square. What is the length of each square? Okay. So, it asks you to find the length of each square. Panjang sisi yang ini, panjang sisi yang kecil yang ditanya. Ya. Yang diketahui adalah luas persegi panjang ini. This is the rectangle, ya. Persegi panjang yang dibentuk dari 6 persegi yang berukuran sama. Nah, luas sebuah persegi adalah 64 cm persegi. Ini, ya. 384 divide by 6 equal to 64 cm square. Ya. Jadi ini 64 cm persegi itu adalah luas sebuah persegi yang kecil ini. Oke. Selanjutnya, to find the length of this square, ya. To find the length of this square, we should find the multiplication of the same number. Remember, before I have told you about to find the length of the square, ya. Teacher pernah mengingatkan tentang mencari panjang sisi sebuah persegi, yaitu mencari akar pangkat. So, square root from the 64 cm square is berapa? Akar pangkat 64. Perkalian bilangan yang sama. Ingat? Ya, betul. 8 dikali 8. Ya. 8 dikali 8 sama dengan 64. So, the length of each square is 8 cm. Sudah mulai paham ya? Okay, now let's go to page 93. 93 practice. Okay, let's try to solve these questions. Okay, number 1. A big square is made up of 4 identical small squares. Sebuah persegi yang besar terbentuk dari 4 persegi kecil yang berukuran sama. Seperti di gambar ini. Okay.
The area of each small square is 25 cm square. Luas untuk sebuah persegi yang kecil ini adalah 25 cm persegi. Ya, saya tulis di sini 25. Oke. 25 cm persegi. Question A. Find the length of each side of the big square. Cari panjang setiap sisi persegi yang besar. Jadi yang ditanya sisi ini, ya. Ini yang ditanya. Sisi ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini. Pasti sama ya ukurannya ya. The area of small square equals to 25 cm square. So 25 cm square, the square root is 5. 5 times 5 equals to 25 centimeters, right? So the length of small square equals to 5 centimeters. This. So I use pencil. So this will be 5. Okay, so I found just now the length of the square is 5. So I write like this. This side is 5 centimeter. This side 5 centimeters. This 5 centimeters, 5 centimeters, 5 centimeters. You know that this is the square, right? The length of each side it will be the same. So the length of each side of the big square will be 5 plus 5, right? Equals to 10. Right, this is 10. And this is 10. So 10 and 10. It will be equal with this side and it will be equal with this side. So the length of each side will be 10 centimeter. Right? So the length of each side of the big square equals to 10 centimeters. So what is the perimeter of the big square? The perimeter of the big square will be 10 plus 10 plus 10 plus 10. So 4 times 10, right? Perimeter equal to 4 times the length of the square, right? The big square. 4 times 10 equals 40 centimeter. Right? Easy, right? Yes. Ya, demikian pembelajaran math kita hari ini. Teacher berharap kamu tidak bosan-bosan untuk buka kembali bukunya dan mengerjakan setiap latihan yang ada. Oke? Mohon bersabar jika latihan kalian masih harus teacher cek satu persatu. Oke? Teacher akan segera membuatkan jawaban untuk tugas yang sudah kita berikan. Oke? Demikian, sampai jumpa dalam pembelajaran yang berikutnya. Teacher berpesan supaya tetap mengikuti protokol kesehatan untuk kebaikan kita bersama. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.